estamos listos para oír palabra de Dios? How many are ready to hear the word of God? Ese amén estuvo con mucha debilidad. Amen. That was a weak amen. ¿Cuántos estamos listos para oír palabra de Dios? How many are ready to hear the word of God? Yo creo que es otro paréntesis que debo de hacer. Creo que es otro paréntesis que debo que hacer. I think this is another parenthesis that we have to make. Nunca Never. desvaloremos la oportunidad de recibir palabra de Dios. Never let us devalue to be able to receive the word of God. No le hacemos a Dios un favor de venir por venir. We don't give God any favors of coming or not coming. Es nuestro bienestar venir a la casa de Dios. It is for our own good to come to the house of God. Siempre que se va a predicar la palabra, So every time that the word of God is going to be preached, mostrémonos solícitos, disponibles a recibir. let us be able to offer ourselves available to be able to receive. Porque hoy es el día que Dios escogió para bendecirte. Because today is the day to be able to receive what God has So given let's us. go 1 minute back. Let's go. Hacemos un minuto para atrás. How many of you are ready to receive a word from God this morning? ¿Cuántos están listos para recibir la Amén. palabra de Dios esta mañana? Wow, ya me sentí como en comunidad cristiana Amen. real. I just want to say one thing. Yes, baby. Digo, sorry. Yes, mi amor. Baby, you can call me baby anytime, baby. Es que baby, you know, es como más personal, pero no en público. Well, at least you know that I'm in love with you. Yes, amen. I want to welcome back Brianna. Brianna. Brianna, we've been gone for a couple of months over in Vegas with your dad, but mija, we have missed you, and we're so Mírala. happy to see you back in the house of God. Brianna está de regreso, estaba de vacaciones con su familia, pero gracias a Dios que está aquí de regreso con nosotros. Amén. Brianna, we love you. We love you, baby girl. And if any of you want to know how to praise the Lord, just look at Brianna, because man, she is a worshiper. Es She una is a adoradora, worshiper. Brianna. Amen. Amen. Y God bless you, y que Brianna. We podamos love you. aprender de And ella. happy birthday. You just had a birthday, 22 years old. Happy Amen. birthday, beautiful. Happy birthday. Amén. We love you, girl. Amén. De aquí para allá todos se ven con hambre. Digo, todos se ven muy bien. From here to over there, all y'all look hungry. I mean, y'all look good. De verdad que no me siento débil ni con hambre. I don't feel weak and I don't feel like I'm hungry. Antes de venir a la iglesia, sí. Before I came to church, I did feel like Pero that. algo pasa cuando llegas a la casa de But Dios. something happens when you get to the house of Algo God. sucede cuando estamos ante la presencia de Dios. Something happens when you get into the presence There's of a God. power of God that's manifested in the church. Hay un poder de Dios que se manifiesta en la iglesia. Amén. Y Amen. vamos a oír palabra de Dios. ¿Cuántos estamos listos y cuántos deseamos oír palabra de Dios? How Amén. many are ready to hear the word of God today? Levantemos nuestras manos. Let's just lift up our hands. Señor, Lord, let us hear your word this morning. deja que nosotros escuchamos tu palabra esta mañana. Prepare our hearts and our thoughts to receive your word. Prepara nuestros corazones y nuestros pensamientos para recibir tu palabra. Use me in your beautiful presence, God. Úsame en tu presencia, Señor. And let the families to be blessed Y haz que todas las familias sean bendecidos through your Holy Spirit. por tu Espíritu Santo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amen. Con un aplauso el Señor toma en su lugar. Let's give a strong hand praise to the Lord. Quiero hablar sobre este tema, orar la palabra de Dios. I want to talk to you on the subject, pray the word of God. Tomen sus lugares. You may be seated. Orar la palabra de Dios. Pray the word of God. Hay una gran, decía mi hija, un término, desesperación, desesperados. There was a term that my daughter used, a desperate faith. Y quiero hacerles notar que como siervo de Dios
tengo la desesperación y la urgencia And as a servant of God, I have the desperation and the urgency que cada uno de nosotros y en nuestras familias that each and every one of us and our families podamos aprender, avanzar y a crecer en nuestro compromiso con Dios. we can learn how to advance and to grow in the presence of God. Creo que teniendo una fe bíblica y espiritual es muy importante. I believe that having a biblical and spiritual faith is so important. Creo también que teniendo conocimiento de cómo orar es muy importante. I believe that knowing how to pray is also very important. Me impactó bastante lo que unos pastores compartieron con su servidor hace unos días. I was so impacted on what some pastors shared with me a couple of days ago. Que se hizo una estadística en una revista cristiana muy influyente que decía que los pastores aquí en Estados Unidos That they had read in a Christian magazine the statistics of pastors here in the United States. they have an average of prayer life 5 minutes during the day, and that includes when they pray for their meals. Esta estadística dice que tienen los pastores un promedio de 5 minutos de oración en su día diario y eso incluye orando por su comida. En una iglesia que no sabe orar a Dios, In a church that doesn't know how to pray to God, no va a impactar sus generaciones. it's not going to impact its generations. Cristianos en su vida personal, Christians in their personal walk with if Christ. we don't learn how to pray Si nosotros no aprendemos cómo orar as a relationship with Christ, como una relación con Dios, not as something obligated, but it is a fruit of the Spirit that we pray to God. no como algo obligado, pero como un fruto del Espíritu de orar al Señor. Years can come and years will pass by and you will be in the same situation. Los años van a venir y van a ir y usted va a seguir en la misma posición y condición. La oración cambia cosas. Because prayer changes things. Y me es muy importante And it's so important que aprendamos a orar, that we learn how to pray. que aprendamos a caminar en este camino de fe, That we learn how to walk this walk of faith. comprometidos con Dios. Committed to God. Y hay pensamientos que atacan la mente de los hijos de Dios. And there are thoughts that attack the children of God. Van perdiendo su brillo They espiritual, begin to lose their spiritual shine. van perdiendo su deseo de servir en la obra de Dios. They begin to lose their desire to serve in the things of the En Lord. ocasiones tienen una llamarada que queman a todos, pero después esa llamarada se va opacando, se va acabando. At some times their fire and their flame is so high that it burns others, and that there's times that their flame is so dim. Tengo más de 30 años predicando la palabra de Dios. I've been preaching the word of God for more than 30 years. A la edad de 16 años empecé a predicar I began to preach the word of the Lord at the age of 16 por la gracia de Dios. by the grace of Y God. quiero decirle a cada familia And I want to tell each and every que family lo que mantiene de pie a los hijos de Dios es el poder de la oración. that what keeps the child of God standing on its feet is the power of prayer. There was an occasion that a family came for counseling. Había una ocasión donde una familia vino aquí con nosotros para consejería. And it can sound very a cliché, or can sound very like that's very general, pastor. Y tal vez puede sonar muy general. Y le trajeron una necesidad y mi primera reacción fue And they brought a need to me. And my first reaction was a este matrimonio, a estos padres de familia, to this married couple, to these parents of the family, how is your prayer life? ¿cómo está tu vida de oración? Y la primera respuesta que recibí eso es, ¿qué tiene que ver eso con mis problemas, pastor? And the first thing that couple answered me was,
Well, what does that have to do with my problems, Pastor? Tiene que ver todo. It has a lot to do with it. Porque si no hay oración, Because if there's no prayer, no nos fortalecemos en nuestra vida espiritual. we do not get strengthened in our spiritual lives. No progresamos en nuestro caminar cristiano. We do not progress in our spiritual walk. La oración cambia todas las cosas. Prayer changes everything. ¿Hasta cuándo debemos que dejar de orar por una necesidad? How long do we have to stop? When do we have to stop praying for a certain need? Hasta que Dios responda. Until the Lord answers it. No dejaré de creer a Dios I will not stop believing in God hasta que Dios conteste mi oración. until God answers my prayer. Tenemos que aprender a orar la palabra. We have to learn how to pray the word of God. No permitas Do not allow que nadie y nada te detenga a caminar hacia tu bendición. don't allow anybody or anything to hold you back to getting your Lo blessing. que te da fuerza espiritual, What gives you spiritual strength, fortaleza divina, divine strength, es la vida de oración. it's the life of prayer. Y en tu caminar de fe, And in your walk of faith, no permitas que nadie y nada do not allow anything or anyone te detenga hacia tu bendición. to hold you back from your blessing. Dios dijo que me iba a bendecir y Dios lo va a hacer. God told me He was going to bless me, and I know He's going to do it. Dios dio la promesa God gave the promise, y Dios lo va a cumplir. and God's going to fulfill Y yo it. quiero decirle, quiero afirmar a familias hoy. And I want to tell families, and I want to confirm to the families today, Levántate en medio de tu adversidad rise up in the middle of your y adversity camina and walk hacia tu bendición. towards your blessing. Pase lo que pase. Whatever happens, Quien deje el camino, tú sigue caminando. whoever stops walking in the faith, you keep walking. Nuestro compromiso es con Dios. Our commitment is with God. Amén. Amen. Hay una bendición para ti. There's a blessing for Y you. Dios no te llamó para que estés calentando sillas. And God didn't call you just so you can warm up the chair. Dios nos ha llamado God's called para us que seamos una expresión de la gloria de Dios aquí en la tierra. so that we can be an expression of God here on earth. Sí tenemos adversidades. Yes, we have Sí adversities. tenemos conflictos. Yes, we have conflicts. Pero el licenciado también los tiene. The attorneys, the lawyers have conflicts. Get ready. I know. Los doctores también los tienen. Doctors have conflicts. Los hombres más millonarios también tienen conflictos. The people that have the most millionaires have conflicts. Lo que está a nuestro favor es But what's in our favor is que hay una bendición prometida para cada uno de nosotros. that there is a blessed promise for each and every one of us. Camina hacia adelante Walk forward y no dejes que nada y nadie and don't allow anyone or anything detenga to el hold cami- back, tu camino hacia tu bendición. to hold you back towards your walk of blessing. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Hoy quiero enseñarte So today I want to teach you que caminemos este camino de fe orando correctamente la palabra de Dios. that we walk this walk of faith praying the word of God. ¿Cómo oramos por los hijos? How do we pray for our children? Bendícelos, Señor. Lord bless them. Orar por los hijos es tomar la palabra. Praying for our children means to take the word. Señor, oro la palabra Lord, I pray the word que dices que mis generaciones that says my generations van a entrar a la tierra prometida. are going to enter into the promised land. Creo a tus promesas I believe your y promises. confieso por tu poder And I confess by your que tú power quitas toda adversidad that you take away all adversity y ellos serán bendecidos. and they will be blessed. ¿Cómo oro contra una enfermedad? How do I pray against a sickness? Señor, Lord, estoy aquí. I am here. Creo a tu palabra. I believe your word. La Biblia dice The Bible says que al que cree todas las cosas
les son posibles. To him that believes, all things are possible. La palabra dice The word says que tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. that you took all of my infirmities and my sickness to Calvary's Y cross. creo, Señor, And Lord, I believe por la sanidad de mi cuerpo, for the healing in my body en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. ¿Cómo oro contra un conflicto laboral, financiero, contra un conflicto material? How do I pray for a problem that I have, maybe in my finances or in my job? Señor, Lord, tú conoces todas las cosas. you know all things. Si esta puerta tú la abres, If you open this door, voy a caminar. I'm going to walk. Si ese trabajo, esa promoción, esa casa es para mí, If that job or that promotion or that house, if that's for me, Señor, tú eres el que abres las puertas. Lord, you're the one that opens all Tu doors. palabra dice Your word que donde says tú abres la puerta, nadie puede cerrar. that wherever you open the door, Lord, nobody can shut. Y donde tú cierras, Señor, nadie puede abrir. And wherever you shut a door, Lord, nobody else can open. Ayúdame a arreglar todo lo que yo tengo que hacer. Help me, Lord, to fix all the things that I need to fix. Pero tú vas a hacer las cosas. But you're going to do everything. Tenemos que aprender a orar, hermanos. We need to learn how to pray. La palabra. Pray the word. Porque cuando oramos en la palabra, Because when we pray the word, hay algo que el enemigo no puede resistir. there's something that the enemy cannot resist. Y es el poder de la palabra de Dios. And that is the power of the word of Y God. cuando oramos la palabra, And when we pray the word, estamos hablando directamente una plática con Dios, el Creador. we are speaking a conversation directly with the Lord by his word. Y hasta el día de hoy, And up until today, Dios siempre ha contestado la oración. God has always answered prayers. Alguien dé un aplauso a la palabra del Señor. Someone give a hand praise to the word of God. El primer punto que quiero hablar contigo es el ayuno y la oración transforma tu futuro. So the first thing that I want to talk to you about is that prayer and fasting transforms the future. Y dice la Biblia en Esdras 8:21, And the Bible says in the book of Ezra, chapter 8, verse 21. y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. There by the Ahava Canal, I proclaimed a fast so that we might humble ourselves before our God and ask him for a safe journey for us and our children with all of our possessions. Orar la palabra. We need to pray the word. Estamos en ayuno We're fasting, y no es para andar en la carne. and it's not that we can be in the walking in the flesh, No es para andar buscando los deseos de la carne. or for be desiring the desires of the flesh. Es para presentarnos quebrantados, afligidos, humillados delante de Dios. It's so that we can present ourselves broken and afflicted before the presence of God. Y tomamos esta palabra. And we grab a hold of this Y así word, como Esdras ayunó con ese grupo de creyentes just like Ezra fasted with that group of believers para pedir la bendición de Dios en el camino to ask for the blessing of God in the path, y para los niños, sus hijos and for the children, y para todos los bienes. and for all of their possessions. Orar la palabra es When we pray the word, que that cuando means entras en tu lugar secreto, when you get into your secret place, Señor, Lord, en este ayuno during this fast, quebranto mi carne, I break my flesh. renuncio a mis deseos humanos. I renounce my human desires. Hermanos, si alguien anda batallando ay, extraño el café, extraño las tortas, que extraño el menudito, madure, hermano. If you are battling in your flesh and you say, man, I really miss my tacos, my burritos, my Big Mac, my In-N-Out hamburger, my steak.
Esta no es una dieta física. This is not a physical diet. Esto es un ejercicio espiritual. This is a spiritual exercise. Que Dios te va a consagrar, Dios te va a apartar, Dios te va a bendecir. And God is going to consecrate you. God is going to separate you. God is going to bless you. Y ora la palabra. And pray the word. Creo a esta palabra, Señor. I believe this word, Lord. Tú vas a mostrar el camino a mi familia. You are going to show the path that my family needs to take. Si sus hijos están estudiando, If your children are studying, Señor, que el camino de los escuela académica de mis hijos sea próspera. Lord, let my children's education be prosperous. Los nietos, The grandchildren, todos están incluidos. everybody's included. Hermano, hasta bendice a la mascota que tienes en tu casa. Even bless the pets that you have in your home. Mis hijos, My children, mis bienes, all my lo possessions, que Dios me ha confiado. everything that God has given to Señor, me. todo por un camino de bendición. Lord, I do through everything for a path of blessing. Es orar la palabra. That's praying the word. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? ¿Qué podemos dictar? ¿Qué podemos recibir? ¿Qué podemos, un rema de esta escritura? So what rema can we receive from this scripture? Puestos en pie. Stand to your feet. Rápido, puestos en pie. Quickly, stand to your feet. Vamos a orar la palabra. We're going to pray the word. Amén. Amen. Y no se maree, póngase parado. Don't get dizzy, just stand to your feet. Vamos a orar la palabra. We're going to pray the word. Oiga lo que voy a decir. Listen to what I'm going to Y say. después todos vamos a orar. And then afterwards, we're all going to pray. Ayunamos y oramos, Señor Jesucristo, We fast and we pray, Lord Jesus, creyendo que abrirás believing that you will open y colocarás el camino a seguir. and you will place the path that we need to follow. Un camino grande y que te agrade. A great path that pleases you. Un camino lleno de bendiciones. A path that is full of blessings. Un camino A path que tendré fortaleza that will have strength contra la adversidad. against all adversity. El camino, Señor, The path, Lord, donde mis generaciones where my y generation descendencia and caminarán. my descendants will walk. Ellos, Señor, They, Lord, te servirán y te alabarán. they will serve you and they will worship Por el you. camino donde mis bienes serán protegidos By the path where all of my possessions will be blessed y mis bienes and my possessions se multiplicarán. will multiply. Así es orar la palabra. That is how we pray the word. Cuando usted no lee la Biblia, When you don't read your Bible, no hay nada de Dios en nosotros. there's nothing of God in us. ¿Sabe lo que alimenta una relación? Do you know what nourishes a relationship? La comunicación. Communication. ¿Oyeron cuando ella me dijo baby? Do you remember when he told me baby, when he called me baby? Amén. La comunicación. It's communication. Cuando usted habla con alguien, When you speak with someone, cuando aprende a hablar con las personas, when you learn how to speak with other people, usted está fortaleciendo esa relación. you are strengthening that relationship. Cuando tú y yo leemos la Biblia When you and I, when we read the Word of God con gracia, with grace, con armonía en nuestro corazón, with harmony in our hearts, vamos a recibir una relación sana con Dios. we're going to receive a healthy relationship with Y luego God. tú vas a tu vida de oración And then you go to your life of prayer y empiezas a orar la palabra and you begin to pray the Word of God de acuerdo al rema, de acuerdo a la inspiración que Dios te ha dado. according to the Rema word that and the inspiration that God has given to you. Y ahora, ¿cuántos pueden levantar sus manos con nosotros? And now how many of you can lift up your hands with us? Muy poquitos. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? How many can just lift up your hands? Y podemos orar esta palabra, hermanos. And we can pray this word. Como iglesia, As a church, ayunamos y oramos, we fast and we pray. Señor Jesucristo, Lord Jesus, creyendo que abrirás believing that you will open y colocarás el camino a seguir. and you will place the path that I need to Un follow. camino que te agrade. A path that pleases Un you. camino lleno de bendiciones.
bendiciones. A path that is full of blessings. Decláralo con fe, iglesia. Declare it with faith, church. Oramos la palabra. We pray the word. Un camino que tendré fortaleza contra la adversidad. A path that will bring strength through adversity. Oramos We pray que el camino donde mis generaciones that the path of my generations y descendencia caminará. and my descendants will walk through. Ellos te servirán. They will serve you. Ellos te alabarán. They will worship you. Yo no sé si alguien lo está creyendo, pero estamos orando I don't know if someone believes it, but we're praying por el camino for the path donde mis bienes serán protegidos where all my possessions will be y protected mis bienes and my goods se multiplicarán. will multiply. Alguien diga amén. Someone say amen. Cuando oramos la palabra, When we pray the word, cosas grandes van a suceder. great things are going to happen. Tomen su lugar. You may take your seats. En la oración intercedemos por nuestras familias, During prayer, we intercede for our families. pero tenemos una palabra por la cual presentarla a Dios. But we have a word where we can present to the Lord. Y aquí me habla de un camino And it talks to me about a path here que Dios va a establecer. that God is going to establish. Y yo quiero decirle esto. And I want to tell you this. Mientras que estemos caminando en lo que Dios establece, As long as we continue to walk in what God has already venga lo established, que venga, whatever happens, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará ninguno. 1,000 will fall at your side and 10,000 at your right side, but none of them will be able to make you fall. Y creo que ese camino, And I believe that that path, cuando lo oras, lo estás creyendo. whenever you're praying it and you're believing Estás it, orando con fe la palabra. you're praying with faith in the Estás word. declarando que ese camino es de bendición y es grande. You're praying that that path is great and it's full of Que tus blessings. generaciones van a caminar sobre ese camino. And that your generations are going to walk towards that path. Y que los bienes, And that all of your possessions, esa troca de tacos, hermano Adrián, va a venir más clientes para ti. that Amén. taco truck, Brother Adrian, more clients are going to come for you. Dueños de negocio, reciban esta palabra. Business owners, I want you to receive this Y word. todos los que están en camino a emprender un negocio, And all those that are working towards owning a business, tus bienes all of your serán possessions protegidos en ese camino. will be protected in that path. Tus bienes All your serán possessions prosperados en ese camino. will be prosperous in that path. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesucristo? How many believe it in the name of Jesus? Por eso, cuando caminamos, That is why when we walk, usted siempre llega bendecido a todo lugar. you always go blessed to every place that you go to. Y nadie sabe el infierno que tuvo que pelear. Nobody knows the hell that you had to fight. No one knows the devil that you needed to kick out of your house. Nadie sabe el diablo que tú tenías que botar de tu casa. Al diablo, no a nadie, hermano, al diablo. Al diablo, to the devil that you had to kick out, not anybody else. Pero tú llegas bendecido But you come blessed porque aprendes because you learn que el que te levanta es Dios. that the one who raises you up is Y si God. Dios te levanta, And if God raises Él you te up, va a mantener en su gracia. He's going to keep you in His grace. Madre de familia, Mothers of families, aprendamos a orar la palabra de Dios. mother of God, you need to learn how to pray the word of Padres God. de familia, Fathers, aprendamos a orar la palabra de Dios. we need to learn how to pray the word of God. Y de acuerdo a su palabra, And according to His word, oramos. we pray. Y yo creo con todo mi corazón And I believe with all my heart que el diablo y el infierno van a temblar porque estás entrando al corazón del Padre. that the devil and all hell is going to break loose because you are beginning to pray with the heart of the Father. Si usted está recibiendo palabra, de un aplauso a la palabra de Dios. If you're receiving this word, I want you to give a strong hand praise to the Lord. El segundo punto que quiero enseñarte a orar es, The second point that I want to teach you is si this. usted pone atención, es el seguimiento de la semana pasada. ¿Lo han conectado? Amén. If you've paid attention, this is the second part of the preaching that I preached last week. Iba a predicar un mensaje acerca de la fe natural, la fe religiosa y la fe bíblica. I was praying about natural faith,
spiritual faith and biblical faith. Iba a predicar ese I tema. was going to preach on that. Pero en estos días de oración But during these days of prayer and fasting, sentí una convicción por el Espíritu Santo I felt through a conviction of the Holy Spirit que enseñar a la iglesia a orar la palabra. that we need to teach the church how to pray the word. Vamos a esta referencia. Let's go to this reference. Estamos en ayuno We're in y fasting, creemos que el ayuno nos fortalece para confiar en Dios. Amén. and we believe that fasting helps us to grow. Esdras y Nehemías iban a ir a Jerusalén y necesitaban la confianza de Dios en ellos. Ezra and Nehemiah were going to go to Jerusalem, and they needed the trust in God. Mire lo que dice Esdras 8:22. Look at what Ezra chapter 8 verse 22 says. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Just read in English, mija. I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road, because we had told the king, the gracious hand of our God is on everyone who looks to him, but his great anger is against all who forsake him. En esta palabra, In this word, Esdras está creyendo Ezra is believing que su guardador es Dios. that his protector is El God. que protege a Israel es Dios. The one that protects Israel is God. Que Él es el que lucha por nosotros. That he's the one that fights for Y Él es us. el que va abriendo camino. And he's the one that opens up a path. Así cuando oramos la palabra, So when we pray the word, nuestro espíritu confía en Dios. our spirit trusts in Y God. usted se levanta de ese tiempo de oración And you get up from that time of prayer, y ve en la misma montaña, and you see the same mountain before ve you. al mismo gigante, You see the same giant that's ve before el you. mismo foso de los You leones, see the same den of lions in front pero of usted you. ahora está confiado en Dios. But now you are trusting in Porque usted God ha orado la palabra, because you have prayed the ha word. creído a la palabra. You have believed the Y word. usted sabe que en el nombre de Jesucristo And you know that in the name of Jesus ese Christ, gigante va a caer. that giant is going to Y fall. usted confía en Dios. You believe in Que God. ese foso de leones, That lion's den, ninguna fiera y ninguna bestia podrán arrullarlo o podrán raguñarlo That- o podrán morderlo, porque Dios está con usted. that no beast, no animal, nothing can be able to scratch you, to bite you, or destroy you toward your faith. Porque usted ha confiado en la palabra. Because you have trusted in the Porque word. usted ha orado la promesa de Dios. Because you have prayed the promise of Porque usted God. ha orado la palabra poderosa. Because you have prayed the powerful word of God. Y que la mano de Dios And that the hand of God es para bien. is for good. Cuando usted ora la palabra, When you pray the word of God, Señor, Lord, yo sé que estamos en una crisis, I know that we're going through a o crisis, yo estoy en una situación personal, or I'm in a personal situation, pero Señor, but Lord, pon tu mano put your hand en mi vida. over my life. Pon tu mano, Señor, Lord, put your hand en la vida de mis hijos. in over the life of my Pon children. tu mano, Señor, en el matrimonio. Lord, put your hand over my marriage. Pon tu mano en la iglesia. Put your hand over the church, Porque la mano de Dios because the hand of God es para bien. is for good. Y sabemos en oración And we know that during prayer, que cuando entregamos todo en oración en las manos de Dios, that whenever we put everything in prayer in the hands of God, Jesucristo lo dijo. Jesus Christ said it. He orado por ustedes I have prayed for you. y a estos que yo tengo en mis manos, And those that I have in my hands, ¿quién me los arrebatará? who can take them from me? Amén. Amen. Orar la palabra, Pray the word. orar la palabra Pray the word. y Dios nos va a bendecir. And God is going to bless ¿Cuántos you. están recibiendo palabra? How many are receiving the word? Amén. ¿Alguien quiere ponerse en pie para orar la palabra? Would you want to stand to your feet so we can pray the word? Ya van agarrando la onda. Después de cada punto va a haber una oración. You know what I'm saying now. Now you get it. After every point that I say, we're going to get up and pray the word. Déjeme declararla primero.
Allow me to declare the first. Y usted vaya recibiendo las palabras. And you're going to be receiving the word. Ayúdanos, Señor Jesucristo, Lord, help us, Lord Jesus, para confiar y depender de tu poder to trust and depend on your power y de nadie más. and of no one else. Para tener seguridad To be able to have assurance en mi camino in my path contra mis enemigos. against all my enemies. Oro creyendo I pray believing que la mano de Dios that the hand of God está sobre mí is over me para bendecirme, to bless me, para prosperarme to prosper me, y para sanarme. and to heal me. La mano de Dios The hand of God está sobre mi familia, is over my family, sobre la iglesia, over the church, sobre mis finanzas. over my finances. Mi deseo es And my desire is buscarte to seek you y conocerte and más. to know you more. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios Do you realize how the word of God se convierte en vida y en espíritu? turns into life and spirit? Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. Jesus says the words that I speak are life and they're Y spirit. cuando usted se apodera de la palabra And when you grab a hold of the word of y God empieza a orar la palabra, and you begin to pray the word yo of le God, garantizo I guarantee que Dios abrirá camino donde no hay that camino. God's going to open up a path where there is no path. Que Dios abrirá puertas que nadie puede cerrar. That God will open up doors where no one else can shut. Alguien diga amén. Someone say amen. Porque la palabra tiene poder. Because the word of God has La power. palabra tiene gracia. The word of God has grace. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many can say glory to God? ¿Cuántos quieren orar esta palabra? How many want to pray this word? Pero recibirla, But receive it sentirla and feel y it que se registre en nuestro espíritu. so that it registers in our Porque el spirit. Espíritu Santo me ha hecho entender Because the Holy Spirit has caused me to que understand aquí hay gente that there are people que están a here punto that are at the de brink transicionar a otro nivel de gloria, that are at the brink of transitioning to a level of pero no glory. entienden lo que está And sucediendo. they don't understand what's happening. Creen que todo está en contra de ustedes. And you think that everything is against you. Y yo le quiero decirle a la iglesia en esta mañana, But I want to tell the church this morning, Dios está contigo. God is with Y you. Él abrirá ese camino de bendición. And He will open up that path of Y creo blessing. con todo mi corazón And I believe with all my que el heart Espíritu de Dios me ha hablado that the Spirit of God has para spoken to decirle me a la iglesia hoy, to tell the church today, aprende a orar la palabra. learn how to pray the word. Aprende a orar la palabra. Learn how to pray the word. Aprende a orar la palabra. Learn how to pray the word. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Si usted resiste a la palabra, If you resist the word of God, usted está resistiendo al Espíritu de Dios. you are resisting the Spirit of God. Usted resiste And you resist a lo que Dios quiere alinear y preparar en su vida. You resist what God wants to align and prepare in your life. Dios quiere alinear tus pensamientos. God wants to align your thoughts. Quiere alinearte con las personas correctas. He wants to align you with the correct Quiere people. bendecirte. He wants to bless you. Y esta es la palabra que he recibido para mi vida en estos 3 días de oración. Escuche bien. And this is the word that I received in my life during this 3-day fast. Lo que yo he bendecido, Whatever I have blessed, nadie puede maldecir. no one else can curse. Y hermanos, he recibido esa palabra. I've received that word. Creo esa palabra. I believe that Me word. levanto en este ayuno en esa palabra. I raise up in this fast Y during that word. seguiré caminando en esa And palabra. I'm going to continue to walk in that Porque lo word. que Dios ha bendecido, no hay poder que puede maldecirte. Because whatever God has blessed, nothing can curse it. ¿Cuántos levantan sus manos? How many can just lift up your hands? Ora la palabra. Just pray the word. Ora la palabra. Pray the word.
Si quieres abrir tus ojos y leer este versículo, hazlo, pero empieza a orarlo. No lo leas, empieza a orarlo. If you want to just open up your eyes and read this verse and begin to pray it for your own prayer, go ahead and do it. Aquí veo a unos muy expertos I see some expert que people, parecen momias, and they look like que mummies. parecen que fueron sacados de un congelador. Feels like they got out of a freezer. Pero también veo gente desesperada por la palabra de Dios. But I also see desperate people that are desperate for the Gente word. desesperada por la presencia de Dios. People that are desperate for the presence of God. Levanta tus manos Just lift up your words. y di conmigo. Lift up your hands and say with me. Ayunamos y oramos, Señor Jesucristo. We fast and we pray, Lord Jesus. En voz alta, dígalo. In a loud voice, say it along Es with una us. oración de la iglesia hacia This el is Señor a congregational prayer para confiar y depender to trust and depend de tu poder of your power y de nadie más. and of nothing else. Para tener seguridad To have assurance en mi camino in my path contra mis enemigos. against all my enemies. Oro creyendo I pray believing que la mano de Dios that the hand of God está sobre mí is over me para bendecirme, to bless me, sobre mí over me para prosperarme. to prosper me. La mano de Dios The hand of God está sobre mí is upon me para sanarme. to heal me. Recibo sanidad. I receive healing. Recibo sanidad. I receive my healing. Confieso And I y confess creo and I believe que la mano de Dios that the hand of God está sobre mi familia, is over my family, sobre mi iglesia, upon my church, sobre mis finanzas, upon my y seré finances, victorioso. and I will be victorious. Señor, Lord, mi deseo es buscarte my desire is to seek you y conocerte and más. to know you more. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Puede tomar su lugar. You may take your seats. Y le anuncio de anticipación que hay una tercera vez que se va a levantar. Amén. And I want to forewarn you that there's a third time that we're going to get up. ¿Cuántos están recibiendo palabra? How many are receiving the word? Alineémonos con Dios. Let's align ourselves with God. Y no nos alineamos con oír predicaciones de YouTube. Let's not just align ourselves to hearing YouTube preachings. Eso nos bendice, That blesses us, pero no nos alinea. but it doesn't align us. Lo que nos alinea es lo que el Espíritu de Dios What aligns us is the Spirit of God. nos dice It tells us a través en su palabra. through His word. Cuando tú estás aquí When you are here y vienes y reconoces el pastorado de esta iglesia, and you come and you acknowledge the pastorship of this church, honras al pastorado de esta iglesia, you honor the pastorship of this church, honras a tu líder espiritual, you honor your spiritual leader, estás bajo el orden de Dios. you are under the order of God. Y la palabra que se da And the word that is given, va como un umbrella, como un paraguas. it becomes like an umbrella. Y Dios te coloca And God places you debajo de esa protección. underneath that Y protection. la palabra te nutre, And the word of God la nourishes palabra you. te bendice, The word of God blesses you porque está siendo alineado con because Dios. you are being aligned with God. Pero cuando deshonramos, But when we dishonor, criticamos negativamente, when we criticize negatively, juzgamos, when we judge, estás saliendo de esa protección. you're getting out of that protection. Y lo que tú pensabas que eras muy chévere, And what you thought was very cool, lo que tú criticaste whatever you se criticized, vuelve a ti it will come back to y es you. lo que empieza a pasar en tu vida. And that begins to happen in your own life. Iglesia, Church, Dios nos ha llamado a ser
adoradores. God has called us to be worshipers. Y cualquier otro asunto And any other kind of situation está fuera del orden de Dios. is outside of the order of Si tú God. adoras, If you worship, Dios está contigo. God is with you. Si tú adoras, If you worship, Dios camina contigo. God walks with you. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? How many can praise the Lord this morning? Mire esta tercera oración. Look at this third prayer. Cierren sus ojos si son tan amables. Just close your eyes. Reprendo todo espíritu de opresión, I rebuke every spirit of oppression, todo espíritu de orfandad. every spirit of an orphan spirit. Lo reprendo I rebuke it en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y tomo esos pensamientos que And están all- en la mente de personas All those thoughts that are in people's y las minds, llevo a la cruz del Calvario. I take it to Calvary's cross, Y declaro and I declare que la gracia de Dios that the grace of God bendice tu tiempo, bendice tu estación. blesses your time and blesses your Y season. Dios te da victoria. And God's going to give you victory En el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. El ayuno manifiesta el favor de Dios. Prayer manifests God's favor. Amén. Amen. Dice Esdras 8:23. Ezra chapter 8 verse 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. So we fasted and we petitioned our God about this, and he answered our prayer. Ayunamos, dice. It says that we fasted Y pedimos a nuestro Dios and we petitioned our God sobre estos asuntos, estas adversidades, estos retos, estos problemas. about this situation, about this adversity, about these problems. Y dice la Biblia que Dios fue favorable. And the Bible says that God was favorable. La palabra en español propicio, en inglés The word is petitioned. petition. Petitioned. Okay, en español es que dice que Él fue propicio. It says that he petitioned God. No, pedimos a nuestro Dios y Él nos fue propicio. En inglés es propicio. Well, he answered. Oh, and He answered. He answered. Amen. Mira, en inglés va directo, sin vueltas. Dios contestó. La palabra propicio, The word answer, no hay una palabra. propitious, but we all don't know propitious, do you? La palabra propicio Answered. He answered. The word propitious, significa favor. it means favor. Significa que Dios contesta. It means that God answers. Entonces, cuando usted y yo leemos la palabra, So when you and I, when we read the word of God, la palabra nos da una gran revelación. the word of God gives us a great revelation Que ahí está el favor de Dios en nuestras vidas. that the favor of God is in our Y lives. que vamos a recibir el favor de Dios And that we are going to receive the favor of God para nuestras vidas. for our lives. ¿Quién recibe el favor de Dios? Who receives the word of God? El que lo cree, The one that believes, el que lo añade, the one that is added, el que desea, the one that el desires, que tiene hambre de Dios, the one that has a hunger for el que se God, pone en su the presencia, one that places himself in the presence of God, recibe el favor de Dios. receives the favor of Y yo God. quiero preguntar en esta mañana, And I want to ask this morning, ¿quién tiene hambre del favor de Dios? who has a hunger for the favor of ¿Quién God? desea el favor de Dios? Who desires God's favor? ¿Quién anhela ser favorecido por Dios? Who desires to be favored by ¿Qué God? significa recibir el favor de Dios? What does it mean to receive God's favor? ¿Estás en la cola? Are you at the tail? Are you at the end? Y el favor de Dios te pasa, te lleva y no sabes ni cómo. Y todos los que te están mirando en esa línea te coloca en los primeros lugares para bendecirte. The favor of God means that you're at the end of the line, and one way or another, you get forward, and all of a sudden you are at the front of the line, and you don't know how you got there, but God's favor brought you there. Siento como que
Perdón, siento como que alguien está deteniéndose. Suéltese, glorifique la palabra y reciba la palabra de Dios. Receive the word of God. ¿Qué es el favor de Dios? What is the favor of God? Cuando alguien te dice, no puedes, When someone tells you can't do it, eso no es para ti, that's not for you, y tú te levantas bien and you get up confiando en Dios trusting in God, y el favor de Dios and with the favor of de God, una manera sobrenatural te habilita y tomas el puesto y el lugar que otros decían que no podías. and in some miraculous way, a supernatural way, you get in a place, and you get in a place where nobody else could have put you but God. Y creo con todo mi corazón And I believe with all my heart que estamos necesitados del favor de Dios. that we need the favor of God. Dios quiere abrir puertas de bendición para cada uno. God wants to open up doors of blessing for each and every Ya one no of us. digas, no puedo. Don't say anymore, I can't do Declara it. que el favor de Dios está en tu vida. Declare that the favor of God is over your life. Ora la palabra. Speak the word. Favoréceme, Señor. Lord, favor me. Estoy estudiando para hacer esto. I'm studying to be this, Lord. Y los libros son grandes, más grandes que la Biblia. And the books that you're reading are bigger than the Bible. Amen. Amén. Amen. No dije más poderoso, dije más grande. I Amén. didn't say they're more powerful, that they were bigger. Porque a unos que andan ahí medios tiesos van a decir, ay, el pastor. No, cállese la boca. I'm not saying that those books are more powerful. The Bible is always the powerful, but those books are thicker. Escuche bien esto. Listen closely. Donde Dios te ponga en el camino, Whatever God places in your path, tú camina you walk, y el favor de Dios and God's favor te llevará is going to take you en ese camino. in that path. Amén. Amen. La Biblia lo dice. So the Bible says it. Bible, please. La Biblia lo dice. The Bible says it. Que ellos ayunaron y oraron a Dios. That they fasted and they prayed to God. Así dice la Biblia, hermanos. Is that what the Bible says? Y dice que nuestro Dios fue propicio en todo lo que pidieron. And it says that he listened to everything that they prayed for. Es decir, That el means favor de Dios the favor of God estaba con ellos. was with them. Estaba con ellos. Was with them. Estaba con ellos. Was with them. Ellos tenían la tarea de ir a Jerusalén They had they had to go to Jerusalem y construir la ciudad, los muros, and build the walls, rebuild the walls of Jerusalem, de reconstruir el templo. to rebuild the temple. Pero ellos ayunaron, But they prayed ellos oraron and they fasted y pidieron que el camino fuera abierto en ellos. and they asked the Lord to open up the path for them when they went to Y que la Jerusalem, mano de Dios estuviera en ellos. so that the hand of God would be over them. Y luego dicen, And then it says, cuando llegaron, when they got there, ayunamos, we prayed, we fasted, oramos a nuestro Dios we prayed to our God, y Él fue favorable. and he was favorable. Él nos trajo a nuestra tierra. He brought us to our Él nos homeland. trajo al propósito que He nos llamó. brought us for the purpose that he took us there. Hoy declaro And today I declare en la palabra de Dios in the word of que God el favor de Dios that the favor of God está sobre esta iglesia. is over this church. Que el favor de Dios That God's favor está sobre cada familia. is over each and every Y que el family. favor de Dios And that the favor of God está sobre los hijos de Dios. is over the children of God. Levántate, Rise up, conquista, conquer, levántate rise y up, extiende tu gracia a Dios and extend your grace to y God. dile que el favor de Dios te prospere. And say that the favor of God prospers you. Amén. Amen. Puestos en pie. Stand to your feet. ¿Cuántos quieren orar la palabra? How many want to pray the word? Lea este versículo. Read this verse. Y como una persona espiritual And as a spiritual person de fe, of faith, ¿cuántos tienen fe? how many have faith? ¿Cuántos son espirituales? How many are spiritual? Empiece a orar Begin to pray la palabra.
the word. Empiece a orar. Begin to pray. Begin to pray. Yes, Jesus. Empiece a orar la palabra. Begin to pray the word. Amén. Hallelujah, Jesus. Empieza a orar la palabra. Begin to pray the word. Hallelujah, Jesus. Que el favor de Dios esté en tus estudios, joven. That the favor of God be over your education. Que el favor de Dios esté en tus finanzas. That the favor of God be over your finances. Que el favor de Dios esté en tu camino de fe. That the favor of God be over your path of faith. Que el favor de Dios. That the favor of God. Habrá alguien Now, is there anyone que está atravesando por una situación que siente que no se siente capaz de lograrlo? Is there anyone here that's going through a situation that you feel like you yourself can't handle it or can't take it? Empieza a orar la palabra. Begin to pray the word. En estos momentos empieza a orar la palabra. At this time, begin to pray the word. Empieza a orar la palabra. Begin to pray the word. Señor, en este ayuno Lord, during this fast, estoy orando a tu presencia. I am praying your presence. Estoy pidiendo al Rey. I'm asking. Estoy orando a nuestro Padre. I'm asking our Me Father. quebranto ante tu presencia. I am broken before your Me humillo presence. ante tu presencia. I humble myself before your presence. Ya no quiero jugar a la iglesita, I Señor. don't want to play church anymore, No Lord. quiero ser un cristiano carnal. I don't want to be a carnal church. No quiero ser un creyente mediocre. I don't want to be a mediocre believer. Señor, no quiero perder mi identidad en Cristo. Lord, I don't want to lose my identity in Christ. No quiero perder mi lugar en Cristo. I don't want to lose my identity in No quiero Christ. perder el Espíritu de Dios en mi vida. I don't want to lose the Spirit of God in my Dame life. favor, Señor. Give me favor, Lord. Dame favor. Give me favor. Favoréceme en este reto. Favor me in this challenge, Lord. Favoréceme, Señor, en estos asuntos. Favor me, Lord, during this Yo no situation. sé cómo le voy a hacerle, Señor. Lord, I don't know how I'm going to get out, Pero yo voy a seguir adelante. but I'm going to continue going Yo forward. voy a seguir creyendo. I'm going to continue Y mi believing, bendición llegará. and my blessing's going to Mi come. bendición se manifestará. My blessing will manifest. Señor, dame tu favor. Lord, give me your favor. Dame tu favor. Give me your favor. Siga orando, siga Just orando. continue to pray. Continue to pray. Dame el favor, Señor. Give me favor, Lord. Dame el favor. Give me favor, Lord. Da favor a mi familia. Give favor over my family. Da favor a mis finanzas. Give favor over my finances. Da favor Give favor en todo lo que hago, Señor. in everything that I do, Lord. Con tus manos levantadas, With your hands lifted up. confiesa conmigo esta oración. Confess with me this prayer. Oramos, Señor Jesucristo, Lord, we pray, Jesus Christ, para darte gracias to give you thanks por tu favor, for your favor, por tu gracia, for your grace, por tus misericordias. for your mercy. Levanta tu voz y dile al Señor: Just lift up your voice and tell the Lord, nunca olvidaré I will never forget lo que has hecho what you have done y lo que continúas and haciendo what you continue to do en mi vida, in my life, en mi familia, in my family, en mis generaciones. in my generations. No lo olvidaré, I'll Señor. never forget it, Lord. Gracias Thank you. por tu favor Thank you for your favor sobre la iglesia. over the church.
Gracias Thank you por tu favor for your favor sobre mis hijos. over my children. Gracias, Señor Jesucristo, Thank you, Lord Jesus Christ, por tu fidelidad for your faithfulness en todo lo que hemos pedido. in everything that we've asked you. Confío, Señor. Lord, I confess. Levanta tu voz, iglesia. Just lift up your church. Lift up your voice, church. Lift them up. Please, por Lift up your favor, voice. conéctate. Lift up your voice. Speak out loud. Conéctate Connect. y reprende ese pensamiento carnal. Rebuke that carnal thought. No es el ayuno por el cual no puedes alabar a Dios. It's not because of the fast that you can't worship. No es el ayuno por el cual te sientes como te It's sientes. not because of the fast the reason why you feel the way you feel. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. The joy of the Lord is our strength. Levanta tu voz Lift up your y voice di con nosotros: and say along with me. gracias, Señor, Thank you, Lord, por tu fidelidad for your en faithfulness todo lo que hemos pedido. in everything that we've asked you. Confío, Señor, I confess, Lord, que continuarás dándonos favor, that you will continue to give us favor, bendición, blessing, el favor the de favor prosperidad, of prosperity, el favor the favor de provisión. of provision. Confío, Señor Jesucristo, Lord, I confess, Lord Jesus Christ, que continuarás mostrando favor that you will continue to show us favor en el camino que me has colocado. in the path that you have placed us in. Me levanto en tu gracia, I rise up in your grace. me levanto en tu favor I rise up in your favor para servirte, to serve you, para agradarte to please you, y para vivir para ti. and to live for you. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Oiga bien esto. Listen closely. Cuando oramos la palabra, When we pray the word, sucede algo espiritual. something spiritual El happens. Espíritu Santo nos empodera. The Holy Spirit grabs a hold of us. El Espíritu Santo nos educa, The Holy Spirit teaches us. nos adiestra, nos prepara It prepares us para avanzar to advance y para conquistar. and to conquer. Mire lo que dice la Biblia en Esdras, Look at what the Bible says in Ezra. en ese mismo capítulo. In that same chapter, Esdras 8:31. Ezra chapter 8, verse 31. Ayunaron, They fasted, oraron, they prayed, oraron la palabra they prayed the word, y mire el resultado. and look at the result of that. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró. Go ahead, Miguel. On the 12th day of the first month, we set out from the Ahava Canal to go to Jerusalem. The hand of God was on us, and He protected us. Y dice, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. And it says that the hand of God was on us, and He protected us from the enemies and the bandits along the way. Esto es lo que oro como pastor sobre cada familia. This is what I pray as a pastor over every family today. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ, Que el Señor that the Lord te dé favor gives you favor y que camines, and that you walk, porque la mano de Dios because the hand of God está sobre tu vida. is over your life. Oro como siervo de Dios, I pray as a servant of the Lord que la mano de Dios that the hand of God te libera de tus enemigos. delivers you from all your Que la enemies. mano de Dios That the hand of God te abre camino. opens up your path En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Si tú lo crees, If you believe it, recibe el favor de Dios en tu vida
hay para tu vida. Receive the